পশ্চিমবঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হবে বলে আশাবাদী সীতারাম ইয়েচুরি। বৃহস্পতিবার কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএম এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি বলেছেন, সারা দেশে বিজেপির নীতির বিরুদ্ধে একমাত্র ইন্ডিয়া জোট লড়াই করছে। প্রথম দফা থেকে বিজেপি বিরোধী মানসিকতা বাড়তে দেখা যাচ্ছে। প্রথম 4 দফায় ইন্ডিয়ার গ্রহণযোগ্যতা সর্বোচ্চ বাড়তে দেখা গিয়েছে। বাকি 3 পর্বেও এই প্রবণতা বজায় থাকবে বলে জানিয়েছেন ইয়েচুরি। তিনি বলেছেন, এবার পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপাক্ষিক লড়াই দেখা যাচ্ছে, তার লক্ষণও টের পাওয়া যাচ্ছে। 4 फेज के अंदर जो भी नजर आया और मुख्य रूप से पहले 2 फेजेस के बाद जिस तरीके की रिएक्शन मोदी साहब, अमित शाह साहब और बीजेपी के अंदर शुरू हुआ, वहां से एक बात स्पष्ट हो चुका है कि हर फेज के अंदर जितने सीट आज भाजपा और एनडी अलायंस, क्योंकि वो हमको इंडी अलायंस बुलाते हैं मोदी साहब, हम उनको अंडी अलायंस बुलाएंगे। तो जो अंडी अलायंस को जितने सीट मिली हैं उससे कम सीट मिल रहा है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है।